असल में हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। नाज़रीन, आज भी एक बहुत ही धमाका खेज ब्रेकिंग न्यूज है। न्यूज नहीं बल्कि तोप का गोला है। इतला ये मिली है कि मलीर डिस्ट्रिक्ट के नौजवान एसएसपी इरफान बहादुर ने अपना चार्ज छोड़ दिया है। चार्ज छोड़ने की क्या वजह है, ये मैं अपने प्रोग्रामों में बहुत पहले ही इसका जिक्र जो है शद व मत के साथ कर चुका हूं। 3 रोज कबल मैंने एक प्रोग्राम किया था जिसका उन्वान था अब तुम नहीं बच सकोगे धमकी। इस वक्त आप स्क्रीन पर जो है ये तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर जो है ये उसी प्रोग्राम की है। वाकया कुछ इस तरीके से है कि जो जंग चल रही थी मेमनगोड के डीएसपी जावेद अब्बास और खुद मरी डिस्ट्रिक्ट के एसएसपी इरफान बहादुर के माबेन, उस सर्द जंग का जो है वो ड्रॉप सीन खुद मलीर डिस्ट्रिक्ट के एसएसपी इरफान बहादुर के चार्ज छोड़ने की शक्ल में हो गया। अब किसकी जीत और किसकी हार हुई? आया उसूलों की जीत है, ईमानदारी दयानतदारी की उसूल जीत है, या फिर हरामखोरी की, बेईमानी की और मक्र और फरेब की जीत है? क्योंकि एसएसपी इरफान बहादुर ने जो है चंद रोज कबल गडाब थाने के एक सब इंस्पेक्टर अब्दुल मालिक का ट्रांसफर एयरपोर्ट थाने में कर दिया। अब ये एक मामूली ट्रांसफर नहीं था, ये एक बहुत बड़ा ट्रांसफर ऑर्डर था। अब्दुल मालिक जो है ये डाई है मेमनगोड सब डिवीजन की। यानी मेमनगोड में जितने भी जराइम होते हैं उन तमाम जराइम की ये माँ है। यही वजह है कि एसएचओ जुल्फिकार आरई को जो है ये 2 लाख रुपए योमिया और खुद डीएसपी जावेद अब्बास को जो है ये 3 लाख रुपया योमिया जो है ये बत्ता दिया करता था। यानी इस तरीके से एसएचओ को 60 लाख रुपया महीना और डीएसपी को जो है ये 90 लाख रुपया महीना आंख बन करके दिया करता था। जब इसका अंदाजा या इल्म जो है खुद इरफान बहादुर को हुआ तो उन्होंने जो है कहते हैं ना कि न रहे बांस न रहे बांसुरी, यानी कि एक तीर से 2 शिकार, यानी कि सांप भी मर जाए लाठी भी न टूटे के मिसदाक जो है उन्होंने जो है ये ट्रांसफर ऑर्डर कर दिया कि ताकि जिस मकसद के लिए जुल्फिकार आरई ने असर रसूख इस्तेमाल करके गडाब थाने के एसएचओशिप हासिल किए और जिस मकसद के लिए खुद जावेद अब्बास ने जो है इतना असर रसूख इस्तेमाल करके खुद अपने एसएसपी की शदीद मुखालफत के बावजूद ये पोस्टिंग हासिल की है, तो वो मकसद जो है किसी भी हाल में पूरा ना होने दिया जाए। इस मकसद के लिए उन्होंने जो है वो सब इंस्पेक्टर अब्दुल मालिक का ट्रांसफर करवा दिया। तो इस ट्रांसफर से जो है उन दोनों की जो है चीखें निकल गई। ट्रांसफर भी ट्रांसफर नहीं था बल्कि तोप का गोला था जो कि इरफान बहादुर ने जो है उन पर गिराया, जिसके बाद उन्होंने असर व रसूख इस्तेमाल किया। जिसके बाद जो है जब बहुत ही दबाव बढ़ जाता है आईजी सिंध पर, तो फिर आईजी सिंध की जानिब से मैसेज कन्वे होता है खुद एसएसपी मरीर को कि सब इंस्पेक्टर अब्दुल मालिक का ऑर्डर जो है वो मनसूख करके दोबारा से उन्हें गडाब थाने में उनकी पोस्टिंग करके ऑर्डर की कॉपी व्हाट्सएप पर आईजी को भिजवा दी जाए। ये हुक्म मिलते ही जो है वो एसएसपी जो है उनको गुस्सा आता है, गुस्से से लाल पीले होते हैं, अपने सरपरस्तों को फोन करते हैं और उसके बाद जो है वो ऑर्डर करने के बजाय अपना चार्ज छोड़ने को तरजीह देते हैं। इस तरीके से वो चार्ज छोड़ देते हैं। अब मैं फिर कहूंगा कि किसकी जीत हुई। आईजी सिंध का भी जो है यहाँ पर जो है एक दोहरा मेयार जो है वो सामने आ गया। सादत हुसैन मंटू ने जो है बहुत अरसा कबल जो है जजिस के बारे में जो कुछ कहा था कि हमारे यहाँ के जजिस के पास अगर कोई कमज़ोर किस्म का साहिल आ जाए अदालतों में तो वो अपनी लूंगियाँ जो है वो ऊपर से उठाते हैं, लेकिन कोई तगड़ा किस्म का मुँहज़ोर किस्म का अगर कोई साहिल या फरियादी उनके रूबरू यानी अदालतों में आते हैं तो उनको देखकर जो है फिर ये जजेस जो है वो पीछे से अपनी लूंगी उठा लेते हैं। यही सब कुछ जो है वो हमें सिंध पुलिस में भी जो है वो दिखता हुआ नजर आता है, ख़ास तौर से इस ऑर्डर की शक्ल में इस कार्रवाई पर जो कि अब्दुल मालिक का जो मामला हुआ, जिसकी वजह से जो है एक सब इंस्पेक्टर की वजह से जो है खुद
पी मलीर को अपना चार्ज छोड़ना पड़ा। यानी यहाँ पर जो है सिंध पुलिस के सरबराह जो है वो अपनी लुंगी पीछे से उठाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन दरख्शां थाने के एसएचओ, साहिल थाने के एसएचओ के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जो है वो चूंकि कमजोर हैं साहिल, वो यानी कि बहुत ही यतीम किस्म के साहिल हैं फरियादी, तो वहां पर जो है वो पुलिस के बड़े अफसरों को अपनी लुंगी जो है वो ऊपर से उठानी पड़ी। तो ये है दोहरा म्यार सिंध पुलिस के बड़े अफसरों का। एक तरफ तो वो सिंध पुलिस में और कराची पुलिस में जो काली भेड़े हैं यानी कि ब्लैक शीप के खिलाफ कार्रवाइयां करने का जो है वो राग अलापते हुए उनकी जो है वो ज़बानें नहीं थक पाती है, और दूसरी तरफ जो है वो किस तरह से बड़े बड़े जो ये ब्लैक शीप हैं, ये काली भेड़े हैं, जिस तरह अब्दुल मालिक पिछले 15, 20, 25 सालों से जो है वो गड़ाप थाने में है, सोने की कान पर जो है पिछले 25 सालों से सिपाही से वहां पर है और अब वो सब इंस्पेक्टर बन चुका है। यानी जानते हुए आईजी को पता है कि इसका रिकॉर्ड कितना स्याह है, कितना गंदा है, लेकिन चूंकि उसके पीछे तगड़े लोग हैं तो वहां पर जो है वो लुंगी ऊपर से आगे से उठाने के बजाय उन्हें लुंगी पीछे से उठाना पड़ रही है, जिसका जिंदा सबूत है कि उन्हें खुद अपने एसएसपी को कहना पड़ा, जिसके बाद एसएसपी ने जो है उसूल परस्ती का तो मुजाहरा किया, लेकिन सिंध पुलिस के सरबराह को ऐसा करने की तौफीक न हो सकी और खुद एसएसपी को जो है वो अपना चार्ज छोड़ना पड़ा। अब ये भी सबको पता है कि ये जो जावेद अब्बास की पोस्टिंग है, ये पोस्टिंग भी जो है वो खुद एसएसपी मलीर की मर्जी के खिलाफ की गई। एसएसपी मलीर इस पोस्टिंग के बदतरीन खिलाफ थे, उन्होंने मुखालफत की थी इनकी पोस्टिंग की, और पोस्टिंग के बाद उन्होंने जो है अपना असर रसूख इस्तेमाल करके एडिशनल आईजी कराची जावेद आलम ओडो के साथ मिलकर उन्हें एक बार सस्पेंड भी करवा दिया था। लेकिन सस्पेंशन की अभी सीआई भी खुश न हो पाई थी कि आईजी सिंध को दोबारा मुदाखलत करनी पड़ी और उन्हें जो है एडिशनल आईजी कराची जावेद आलम ओडो को घर फोन करना पड़ा कि अभी अभी जो है इस आर्डर को मनसूख करके उसकी कॉपी उन्हें जो है व्हाट्सएप पर भिजवा दी जाए। हालांकि उस वक्त एडिशनल आईजी कराची ने टालने की कोशिश की कि मैं घर पर हूं, मैं कल जाके करूंगा, लेकिन आईजी ने कहा नहीं कल नहीं, अभी मुझे इसी वक्त चाहिए, 1 मिनट के अंदर। इसके बाद कड़वा घूंट पीते हुए खुद एडिशनल आईजी कराची जावेद आलम ओडो को ये आर्डर मनसूख करना पड़ा। यानी जावेद अब्बास इतने ज्यादा असर रसूख वाले हैं उनकी पोस्टिंग में, जहां पर खुद सिंध के गवर्नर का नाम आ रहा है वहीं पर जो है पीर सबकतुल्ला पीर पगाड़ा का नाम भी आता है। और अब तो ये मालूम हुआ है कि जमीनों के बेताज बादशाह खुद जो है एंटी इंक्रोचमेंट पुलिस फोर्स के जो अनऑफिशियल आईजी हैं अली हसन ब्रोही भी उनके पीछे इस वक्त खड़े नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से वो और चौड़े हो चुके हैं और वो अपना तो कुजा अपने किसी मामूली सिपाही का भी ट्रांसफर जो है वो नहीं चाहते हैं कि कोई उनकी मर्जी के बगैर उनकी रियासत में मुदाखलत करने की जुर्रत कर सके। यही वजह है कि अब्दुल मालिक के ट्रांसफर पर सबसे ज्यादा शोर जो है खुद जावेद अब्बास और उनके एसएचओ जुल्फिकार आराइन ने मचाया था और उन्होंने जो है वो उनका ऑर्डर कैंसिल करवाने के लिए अपने एसएसपी को ही छुट्टी पर भिजवाने पर मजबूर कर दिया, जिसके नतीजे में वो छुट्टी पर चले गए। तो ये एक बहुत ही अफसोसनाक वाकया है जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। ये वाकया जो है खुद सिंध पुलिस के सरबराह की ईमानदारी, उनकी दयानतदारी और उनकी उसूल परस्ती पर एक नहीं दो नहीं बहुत सारे जो है वो सवालात जो है वो इस वक्त खड़े कर रहा है। दूसरी वजह भी इसमें एक जो सामने आई है कि एक तो पुलिस जराए का ये कहना, खुद पुलिस वाले ये इल्जामात लगा रहे हैं कि अरफान बहादुर जो एसएसपी मलीर है उनके पास जो है खुद आईजी सिंध ने एक एक्स एसपी पुलिस के जो है नियाज अहमद कोसो के खिलाफ एक कत्ल के मुकदमे की जो तफ्तीश है वो भिजवाई थी। ये भी सबको मालूम है, पुलिस वाले ही कहते हैं कि इस वक्त जो है नियाज कोसो जो है वो खुद सिंध पुलिस के सरबराह के एडवाइजर बन चुके हैं। तमाम लीगल जो फैसले होते हैं थानों से मुतालिक, पुलिस के फंक्शन से मुतालिक, वो तमाम तर फैसले जो है मशवरे जो है वो आईजी नियाज कोसो से लेते हैं और उनके मशवरों पर आंख बंद करके अमल करते हैं। यही वजह है कि ये जो उनके खिलाफ कत्ल का मुकदमा है इसकी तफ्तीश इरफान बहादुर को दी गई थी, ये सोच करके को इरफान बहादुर को डरा धमका कर उनसे अपनी मर्जी की जो है वो रिपोर्ट ले लेंगे, यानी कि उनसे कहेंगे कि वो इस मुकदमे में कत्ल के केस में साबिक एसएसपी नियाज कोसो को क्लीन चिट दे दें, यानी उन्हें बेगुनाह जाहिर कर दे अपनी रिपोर्ट में। लेकिन
خود عرفان بہادر نے بھی انتہائی جرات مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایس ایس پی کو یہ میسج کنوے کر دیا تھا کہ اگر میں تفتیش کروں گا تو میں میرٹ پہ کروں گا، اگر یہ بے گناہ ہوگا تو میں اس کو کلین چٹ دے دوں گا، اگر یہ قصوروار ہوا تو میں اسے چالان کرنے سے بھی گریز نہیں کروں گا۔ یہ سنتے ہی کہتے ہیں کہ پھر آئی جی سندھ نے جو ہے وہ کیس جو ہے وہ ان سے واپس منگوا لیا تھا۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے آئی جی سندھ اور خود عرفان بہادر میں ناراضگی کی، اور ناراضگی کی اس سے بھی بڑی وجہ جو ہے وہ علیم عادل شیخ کی گرفتاری والا معاملہ ہے، جس کے نتیجے میں جو ہے آئی جی سندھ کی خود پی ٹی آئی میں جو ان کی ایک پوزیشن تھی، ایک اچھی پوزیشن تھی، اس پوزیشن کو جو ہے بہت ہی دھچکا پہنچا اس علیم عادل شیخ کی گرفتاری سے۔ علیم عادل شیخ نے بھی پھر پی ٹی آئی کے ہائی کمان کو کہہ دیا تھا کہ یہ جو آئی جی سندھ ہیں ان کے تعلقات یا وہ جو بھی ہیں وہ غلط ہیں، وہ پی ٹی آئی سے جو ہے وہ کوئی ان کو ہمدردی نہیں ہے، نہ ان کے وہ حامی ہیں، بلکہ موقع ملتے ہی وہ پی ٹی آئی کے بڑے رہنماؤں کے خلاف بھی قانونی کارروائی کرنے سے گریز نہیں کریں گے۔ اس قسم کی رپورٹ انہوں نے جو ہے پی ٹی آئی کے ہائی کمان کو دی تھی، یعنی کہ پی ٹی آئی میں جو ایک نرم گوشہ تھا سندھ پولیس کے سربراہ کے لیے، وہ نرم گوشہ ختم ہو چکا ہے، جس کا ذمہ وار جو ہے سندھ پولیس کے سربراہ جو ہے وہ خود ملیر ڈسٹرکٹ کے ایس ایس پی کو ٹھہراتے ہیں۔ یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد رہے گا۔ میں پھر یہ کہوں گا کہ کس کی جیت کس کی ہار ہوئی، یعنی کہ میں یہ کہوں گا کہ یہ جو چار چھوڑ کر جو ہے خود عرفان بہادر نے جو ہے وہ اپنا قد بہت ہی اونچا کر دیا، کہ انہوں نے جو ہے وہ سمجھوتا نہیں کیا، غلط کو غلط کہا اور صحیح کو صحیح کہا، یعنی کہ اپنے ہی جاری کردہ آرڈر یعنی کہ اپنے ہی تھوکے ہوئے کو انہوں نے چاٹنے سے انکار کر دیا، بلکہ اس پر جو ہے وہ چار چھوڑنے کو انہوں نے ترجیح دی۔ یہ ایک بہت تاریخ ساز واقعہ ہے، جس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے، اور اس سے جو ہے خود سندھ پولیس کے سربراہ کی اپنی پوزیشن جو ہے وہ بہت ہی زیادہ مشکوک یعنی کہ ہو چکی ہے۔ ناظرین کے پروگرام کے میں اگلے خبر کی جانب بڑھوں۔ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، چاہتے ہیں کہ حق و صداقت کا سفر اسی طریقے سے جاری سمجھنے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ ناظرین، اب یہ جو واقعہ ہوا ہے خود ساحل پولیس اسٹیشن میں، جہاں کا ایس ایچ او گرفتار ہوا ہے اور خود وہاں کا ایک ڈیوٹی افسر بھی گرفتار ہوا ہے، ہمراز راہی۔ اب اس کی حقیقت کیا ہے، اس پر تو میں پروگرام کر چکا ہوں کہ یہ گھر کا معاملہ ہے، اپنے گھر کی کہانی ہے، اور گھر کے کہانی میں کس طریقے سے جو ہے سندھ پولیس کے سربراہ نے جو ہے وہ اپنے اختیارات کا استعمال کیا ہے، وہ اس واقعے سے کوئی بھی بآسانی اندازہ لگا سکتا ہے۔ اب اس میں جو مدعی بنا ہے، جو اے ایس آئی ہیں شکیل احمد نے جو ایف آئی آر درج کی ہے، وہ کیا بیان کرتے ہیں، انہوں نے مجھے بھی یہ رپورٹ بھجوائی ہے۔ وہ جو اس میں کچھ کہتے ہیں وہ بہت چپتے ہوئے سوالات انہوں نے کیے ہیں خود سندھ پولیس کے سربراہ سے۔ یہ بھی میں کہہ رہا ہوں کہ بہت ہی جرات مندی کا مظاہرہ کیا ہے شکیل احمد کی جانب سے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایف آئی آر میں نے لکھی ہے مورخہ 17 دسمبر کو مشتبہ افراد حبیب اللہ ولد بخت محمد اور غمین ولد کمال کو خیابان خالد 25 اسٹریٹ فیز ڈی ایچ اے 8 سے 1:30 بجے میں نے گرفتار کیا۔ 54 ضابطہ فوجداری میں ان کی گرفتاری ڈالی ہے۔ یہ جو جہاں یہ وقوع دکھایا گیا علاقے کا، یہاں پر یہ بتاؤں کہ اس جگہ پر جو ہے خود سندھ پولیس کے سربراہ کا ایک محل جو ہے وہ تعمیر ہو رہا ہے، 1000 گز پر مشتمل انتہائی قیمتی محل ہے، جو کہ اس وقت تعمیر کے آخری مرحلوں میں داخل ہو چکا ہے۔ وہاں سے ان دو بدنصیبوں کی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ دونوں مشتبہ افراد کو روزنامچے کی انٹری نمبر 44 کے تحت لاک اپ میں بند کر دیا۔ دفعہ 54 ضابطہ فوجداری پولیس کو اختیار دیتی ہے کہ وہ کسی بھی شخص کو مخصوص حالات میں 24 گھنٹے کے لیے تو گرفتار کر سکتی ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ دفعہ 54 ضابطہ فوجداری میں مزید بیان کیا کہ 24 گھنٹے کے اندر اندر اس مشتبہ شخص کو کلیئر ہونے پر مخلصی دی جائے گی، رہا کیا جائے گا۔ نہ کرنا جو ہے خلاف قانون ہے۔ اچھا، جس کو حراست میں رکھا گیا اگر وہ کسی دیگر جرم میں ملوث نہ ہو، ایکٹ شناخت کے دیان 1920 کی دفعہ 3 کے تحت صرف اس ملزم کا کرمنل ریکارڈ سی آر او مرتب ہوگا جس پر کسی ایسے جرم کا الزام ہو جس کی سزا 1 سال یا اس سے زیادہ ہو۔ قانون کے تحت مشتبہ ملزم جس کی گرفتاری 54 ضابطہ فوجداری کے تحت کی گئی ہو کی انٹروگیشن وہی پولیس افسر کرتا ہے جس نے ان کو گرفتار کیا ہو، نہ کہ کوئی دوسرا افسر، جب تک ایس ایچ او اس کے بارے میں خاص حکم تحریر طور پر
रोदामचे में इंदराज करके ना दे। मुदई एएसआई शकील अहमद ने एफआईआर में खुद ही लिखा है कि मुश्तबा मुल्ज़मान से कोई चीज़ बरामद नहीं हुई थी। थाना साहिल का मुकदमा टोटल शकूक व शुबा पर मबनी रंजिश जाहिर करता है। कानून के मुताबिक ऐसे मुकदमात सरकारी मुलाजिम पर बगैर इंक्वायरी और आला पुलिस की तहरीर इजाजत से नहीं किए जा सकते हैं। अगर मुश्तबा मुल्ज़मान क्रिमिनल एक्टिविटी में थे तो मुदई मुकदमा ने खुद इन पर मुकदमा क्यों नहीं किया? ये बड़ा चुपता हुआ सवाल है कि आईजी सिंध के बंगले का जो ठेकेदार है और उनका जो वहाँ एक पीएसओ है, एक इंस्पेक्टर है पीएसओ, उन्होंने ये पकड़ के दिया। तो अगर उन्होंने इस केस में मुदई बनने की जहमत क्यों गवारा नहीं की? ये सवाल उन्होंने बहुत ही वैलिड है, बहुत ही जानदार है, बहुत ही वजन है इसके अंदर। तो उनको मुदई इसमें बनना चाहिए था। इंस्पेक्टर ये जो एएसआई शकील जो कह रहा है बिल्कुल ठीक कह रहा है। अच्छा, अब देखना यह होगा कि मुदई ने ऐसे क्रिमिनल को आज तक पकड़ा है जो उनको देखने पर क्रिमिनल लगते थे, या उन्होंने पहले बार देख कर ही पहचान लिया वो कि ये शख्स क्रिमिनल है। पुलिस के एसएचओ एएसआई पर मुकदमा शकूक व शुबात झूठ पर मबनी है और इससे पुलिस के कानून के नावाकिफ आला पुलिस अफसरान की रंजिश वजन आती है। अब देखना यह है कि इस मुकदमे का क्या ड्राफ्ट सीन होता है। याद रखिए, अगर ये एफआईआर मुअज़्ज़ज़ अदालत जनाब सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज की गई तो आला पुलिस के अफसरान के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। ये उन्होंने एक तरीके से शकील ने वार्निंग की है, धमकी दी है खुद इस मुकदमे को दर्ज करने वाले बड़े पुलिस अफसर को, आला पुलिस अफसर को, जिसके गैर कानूनी हुक्म पर जो है ये मुकदमा दर्ज किया गया है। शाहिद आजम बलोच एसएचओ साहिल गिरफ्तार हैं इस मुकदमे में। इंतहाई शरीफ नफ्स पुलिस अफसर हैं, उनका रिकॉर्ड बेदाग है। मैंने कहा था ना कि कमजोर अगर आ जाए पुलिस के बड़ा अफसर आ जाए तो वो अपनी लूंगियां ऊपर से उठाते हैं, और कोई ताकतवर आ जाए अब्दुल मालिक की तरह गडाब थाने के सब इंस्पेक्टर तो वहां से पुलिस के बड़े अफसरान लूंगी पीछे से उठाते हैं। शर्मनाक हालत है, शर्मनाक सूरत हाल है। शर्म आनी चाहिए पुलिस के इन बड़े अफसरों को अपने इख्तियारात का इस तरीके से नाजायज इस्तेमाल करने की सूरत में। नाज़रीन, अब एक यहां पर मैं और भी बात करता चलूं कि हाई कोर्ट में तो आईजी सिंध ने इंतहाई रऊनत से, इंतहाई हकारत से ये बात की थी कि मैं कोई एसएचओ थोड़ी हूं। यानी एसएचओ यानी इतनी कोई गिरी हुई पोस्ट है जिसके लिए उनको ये कहना पड़ा कि मैं कोई एसएचओ थोड़ी हूं, मेरी भी कोई इज्जत है। यानी इसका मतलब है कि एसएचओ की कोई इज्जत नहीं है, दो कोड़ी का होता है एसएचओ। एक तरफ तो एसएचओ की पोस्ट की उन्होंने क्या दुर्गत बनाई हाई कोर्ट के अंदर, क्या उसकी रुसवाई की, क्या उसको यानी कि बुरा भला कहा। वो दूसरी तरफ जो थाने कराची के कमावपूत थाने हैं, माल वाले थाने हैं, वहां पर वो अपने लाडलों को जो है वो बुला बुला कर उनकी पोस्टिंग करवाते हैं। अंदरूनी सिंध से बुलाकर कराची से नावाकिफ लोगों को वहां का एसएचओ लगा देते ताकि वो भी अपनी जेबें भरते रहें, अपने माल कमाते रहें, हराम खाते रहें। अभी इमदाद ख्वाजा की उन्होंने पोस्टिंग कर दी है, खुद सीटीडी थाने का एसएचओ बना दिया, क्योंकि उनके इल्म में है कि ये सीटीडी थाने के एसएचओ की भी जो है वो आमदनी जो है वो करोड़ों में है। कराची का बहुत बड़ा थाना है। अब मैं वहाँ जो सीटीडी के जो अफसरान हैं, राजा उमर खिताब को मैं एक बाखबर करना चाहता हूँ, और उसके साथ जो दूसरे उनकी टीम है कि अब आप लोगों की भी जाने के दिन आ चुके हैं, क्योंकि एंट्री हो चुकी वहाँ पर। एसएचओ जो आ चुका है ये बड़े लोगों का एसएचओ इमदाद ख्वाजा, इसको भेजने का मकसद ही जो है वहाँ के मामलात को कब्जा करना है, क्योंकि सबके इल्म में है कि सीटीडी की बहुत बड़ी बीट है, करोड़ों की बीट है। कराची से क्या पूरे सिंध की बीट उनके पास आती है जो कि करोड़ों में है, और एसएचओ जो है करोड़ों कमाता है। यही हाल उसके डीआईजी का है, यही हाल उसके एसएसपी का है, यही हाल जो है उसके एडिशनल आईजी का है। ये सारी बातें पुलिस के बड़े अफसरों को है। नाज़रीन, इजाजत चाहने से पहले मैं ये कुछ तस्वीरें आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ। स्क्रीन पर ये तस्वीरें आप लोग देखें। ये जो हाल ही में जो पुलिस के बड़े अफसरान प्रमोट हुए, कुछ 90 से 20 में गए, कोई 20 से 21 में गए। अब देखो इनके शोल्डर पर जो है वो बेज लगाए जा रहे हैं। आईजी सिंध जो है वो किस को बेज लगा रहे हैं और किस को बेज नहीं लगा रहे हैं, दूर खड़े हैं। वो कौन से अफसरान हैं जिनको बेज नहीं लगा रहे हैं, या जिनको बेज लगाते हुए वो अपनी
یعنی کہ بےزتی خیال کر رہے ہیں تو ان سے دور کھڑے ہیں، اور جس سے جو ہے ان کی قربت ہے، جن سے ان کو لگاؤ ہے، تو وہ کس طریقے سے آگے بڑھ بڑھ کر جو ہے وہ ان کو بیچ لگا رہے ہیں۔ اس سے اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ سندھ پولیس کے سربراہ کی نظروں میں ان کے تمام ماتحت جو ہیں وہ ایک جیسے نہیں ہیں۔ یہ جو ساحل تھانے کا جو واقعہ ہے، یہ میں ایک خبر ہے پولیس کے بڑے افسروں کے لیے کہ یہ پولیس کے جو ایس ایچ اوز اور ایس آئی اوز میں جو ہے اس وقت ایک خوف و ہراس کی لہر دوڑ چکی ہے اور بے چینی بھی پائی جاتی ہے۔ ان میں کارنر میٹنگوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اپنے پولیس کے بڑے افسروں کے خلاف۔ وہ ایک طریقے سے اس وقت یکجہتی کا اظہار کر رہے ہیں۔ خود شاہد بلوچ ایس ایچ او ساحل جو کہ گرفتار ہوئے ہیں ان کے ساتھ زیادتی بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے سابقہ آئی جی سندھ مشتاق مہر کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا، اور اس وقت پی ایس پی افسروں نے جس طریقے سے یکجہتی کا مظاہرہ کیا تھا، ایک طریقے سے انہوں نے اپنی یونٹی کا شو کی تھی کہ ہم سب ایک ہیں، اپنے آئی جی کی پشت پر کھڑے ہیں، ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، باقاعدہ ایک دستخط مہم شروع ہوئی تھی، اور ریزائن دینے کا کیا اور چھٹیوں پر جانے کا جو سلسلہ شروع کیا تھا، وہی حال جو ہے وہ اس وقت کراچی کے تمام ایس ایچ اوز اور تمام ایس آئی او میں جو ہے وہ اپنے فورس کے سربراہ کے خلاف جو ہے وہ ایک نفرت کی لہر دوڑ چکی ہے، اور وہ اس وقت کارنر میٹنگ کر رہے ہیں، اور وہ وہی سب کچھ کر رہے ہیں جو کہ آئی جی سندھ مشتاق مہر کے ساتھ جو ہوا تھا اس وقت جو کچھ ہوا تھا، وہی سب کچھ اس وقت ایک کھچڑی پک رہی ہے سندھ پولیس کے سربراہ کے اس ناروا رویے کے خلاف، اس غلط ترین احکامات کے خلاف، جس میں ایک ایس ایچ او اور تھانے کے اے ایس آئی کو جو حوالات نے بند کر کے ان پر مقدمہ درج کیا گیا، اس پر جو ہے وہ سراپا اس وقت احتجاج ہے، اور کسی وقت بھی جو ہے یہ جوالا مکھی پھٹ سکتی ہے اگر سندھ پولیس کے سربراہ نے اپنے جاری کردہ احکامات واپس نہیں لیے، مقدمہ ختم نہیں کیا، اور شاہد بلوچ کو دوبارہ سے جو ہے ساحل تھانے کا ایس ایچ او نہیں بنایا گیا، تو یہ پھر جوالا مکھی کو پھٹنے سے کوئی بھی نہیں روک سکے گا۔ یہ ایک لمحہ فکریہ ہے، یہ ایک بہت ہی خوفناک قسم کی صورتحال جو ہے وہ اس وقت کراچی پولیس میں جنم لیتی ہوئی جو ہے مجھے نظر آ رہی ہے۔ خود میڈیا رپورٹس کے مطابق اور خود ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز راہی سے جن پولیس افسروں نے تقریباً کوئی 25 سے زائد ایس ایچ اوز اور ایس آئی اوز سے جو ہے وہ ان کی جو ہے ملاقاتیں ہوئی ہیں، ان سب میں جو ہے وہ بہت ہی غم و غصہ پایا جاتا ہے اپنے فورس کے سربراہ سے متعلق کہ انہوں نے اپنے ذاتی معاملے میں جو ہے کس طریقے سے اپنے اختیارات کا جو ہے ناجائز استعمال کرتے ہوئے ایک اچھے پولیس افسر ایس ایچ او شاہد کو جو ہے کے خلاف مقدمہ درج کر کے اس سے گرفتار کیا۔ اس سے جو ہے پورے پولیس کا جو ہے مورال جو ہے وہ بہت ہی بری طریقے سے زمین بوس ہوتا ہوا اس وقت نظر آ رہا ہے، اور تمام ایس ایچ او جو ہے وہ اس وقت اپنے ایڈیشنل آئی جی کی جانب دیکھ رہے ہیں کہ جاوید عالم اوڈو جو ہے وہ اس وقت اس موقع پر کیوں خاموش، وہ کیوں نہیں مداخلت کر رہے ہیں کہ ان کے جو ہے وہ کراچی رینج میں جو ہے یہ ایک براہ راست قسم کی جو ہے وہ آئی جی کی جانب سے مداخلت ہو رہی ہے، جس سے جو ہے پولیس میں جو ہے وہ ایک بے چینی پھیل چکی ہے، اور پولیس والے اس وقت ایس ایچ اوز خاص طور سے جو ہے وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر جو ہے وہ بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ کہنا ہے خود پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ ناظرین، اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔